भिडियो देखा पूर्व सांग मैंने अनुरोध करुच्ची भिडियो को स्किप न करके देखंतु। स्किप कले भिडियोर संपूर्ण कथा जान परिबेनी। नमस्कार कुक विथ मुछान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मेन टिप होउची हमर पान को नेकी ए पान रो आमे की फायदा पाई पारुचे, पान रो आमे की उपकार पाई पारुचे से विषय आमे आज जानिबा। एठी मु एतिक सारा पान नेची, जेतेबेले भी पान नेबे पानटा पूरा एमती खड़खड़ होउथो, मोटा थिबो, सेही पान नेले भलो। दुई प्रकार पान थाए, गोटे पूरा नरम नरम पान थाए कसी सेटा, से पानटा नेले एते फायदा मिलबनी। तो एठी नै जाइछि मु टिके सोरिष तेल। चैनल रे जदि नुआ छंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु, जहा फल कि मु आगु जो वीडियो पकेबी आपण पाखरे सर्वप्रथम पहुंची परिबो, आपण तार फायदा उठै परिबे। अधा कप पाखापाखि मु एठी तेल नेइछि, तापरे एठी नउछि दुईटा पान। पान को भल भाबरे पोछि देबा। मु धोइकिरी रखिथिली पान को, तापरे भल कि कपड़ा रे पोछि दोछि। एमती देखंतु पान जो माने खाउथिबे ना, से पान खाइबा एते अभ्यास जे पान न खाइले रहि परिबेनी। किंतु जन जने कहिबे पान खाइले भल नुह। हम जेजेबापा जेजेमा माने से माने पान खाती, सबु बेले बसकी पान खाउथिबे। तो पान जेतेबेले न खाइ परिबे गुआ पकेकी पान को कुटिकिरी खाती, सेतरे आउ किछि किछि मिसाती, गुआ चूर्ण आउ कोन सबु मिसेइकिरी से माने पान खाती। सेतेबेले तांको दांत एते शीघ्र पडु नथिला। आजिकल तो केही पान खाउ नाती, किंतु आजिकल देखिबे समस्त दांत अति शीघ्र पड़ी जाउची। आउ मुहर भी बहुत प्रकार केते प्रकार रोग बाहरुची। तो सेमिति पान खाइले से मुहर जेतेक सब घा पा होतबो जमा भी बाहरिबनी। दांत दर्ज होउतले, मुह दुर्गंध होउतले पान पानी कुलुकुलु करंती, किंबा पान को चोबई चोबई किरी खाती। तापरे एतरे किछि कला जीरा पकई दोची। देखंतु ये बहुत बढ़िया रेमेडी तैयारी होउची। वीडियो को स्किप न कर देखा अनुरोध रहा। जदि भी स्किप करेंगे मु कौन कौन पकाउची, केमिति कौन तैयारी होउची जमा भी जानि परिबेनी। पान को नेकी एमती गैस रे देखिबा, जेतेबेले टिके कड़कड़ हो जिवो गैस रो फ्लेम को आमे कम कर देबा, पूरा कम कर देबा। तापरे पान को एपट सेपट टिके नौटे देबा। पानटी जेमिति पोड़ीबनी ध्यान देबे, बेसी पोड़ीबनी कि बेसी कंचा रहिबनी। पानर पानी अंश जेमिति सुखी जिवो सेमिति गैस रो ओल्हे आनिबे। मुझे गोटे किंबा 1.5 मिनिट पाखापाखि तेलटी बसैली, पानटा तार पानी अंश सब सुखीगला, मुझे ओल्हे आनी। यही तेल को जदि आपण टिके लूण पकईकि दांतर घषिबे, देखिए दांतर जेते फुला थिबो, दर्ज थिबो आउ बिंदु थिबो जदि कमिजिबो। ठंडा पाई जो दांत फुले तो दर्ज हुए, सेटा बहुत बढ़िया काम देबो। दांत पाई गाल फुली थिबो, से गाल ऊपरे नहीं कि पान को गरम करिकी ए तेल को टिके देकी लगे देबे। देखिए केते आराम लागिबो। 2-3 थर लगे देला परे गाल फुला पूरा कमी जिवो, दर्ज भी कमी जिवो। कौनसी जगार जदि बथ हेइथिबो, पान आउ घिओ को गरम करके लदी देले से बथटी पाची जाए और दर्ज भी कमी जाए। तो एठी अनुरोध रहिला प्लीज सांग माने, जदि आजिर वीडियो किछि भी हेल्पफुल हेइ थाए ताहले गुटे निश्चय लाइक दे। तो एबे आमे देखिबा ए तेल को कौन काम रे लगौचे। देखंतु एठी एतिक बाहरला पान गर्दा गुड़ाक, ए पान गर्दा भी तेल लागिची, से तेल गुड़ाक भी हाथ रे लगेकी देह हाथ लगे पकई पारिबे। तो एमितिरे भी सोरिष तेल आम देह पाई बहुत बढ़िया, स्किन पाई बहुत बढ़िया। सोरिष तेल लगेले ना काछु कुंडिया भी हुएनी। सेति पाई छोट छुआ को सोरिष तेल ही मालिश कर दियंती। एबे जो तेल आसुची सेगुड़ा सब कौन कौन सब मिसामिशी होइके आसुची, सेतिपाई एबे लाउ सोरिष तेल लगे दउनाती। तो एठी देखंतु एतिकी तेल बाहरी पड़ला। ए तेल को आमे रखिदेबा, जेतेबेले चाहिबा सेतेबेले व्यवहार करि परिबा। ठंडारू आंठू गंठी परास हुए ना, शिर गुड़ाक धरी थाए, जन जनक शिर पूरा टांकी होई थाए, सेतिपाई आमे ए तेल को नेकी आंठू गंठी शिर एगुड़ा सब लगेले परास कमी जिवो। जेमिति हाथ सहुथुबो सेमिति प्रकारे उषुम करिवे। आंठू तल शिर गुड़ाक जो धरे, जन जनकर फुली थाए आउ चालिला बेलू टांकी टांकी हुए, एमि तेल नहीं कि टिके आस्ते आस्ते मालिश करेंगे। देखिए 2-3 थर दिन को एमती मालिश करेंगे, निश्चय कमिबो, पूरा आराम मिलिबो। आउ पुणी पान पत्र रे से तेल को एमती देकी पान को नेकी गैस रे देखे देबे। जेमिति पान पत्रटी टिके उषुम उषुम हो जिवो, सेमिति ताकू पुणी नहीं आसीबे। आंठू हो, हाथ हो, पाद हो, कांध हो, किंबा कौनसी जगार भी फुला पड़िथिबो, परासे हेइथिबो, शिर टांकी हेइथिबो, एमिति पान गरम करके नेकी लदी देले संपूर्ण भल हो जिवो 2-3 थर रे।
ତ ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଫାଇଦାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ପାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନକୁ ନେଇକି ଚିରିଦେଲି କିମ୍ବା 2ଟା ପାନକୁ ନେଇକି ଚିରିଦେବେ, ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଛେଚି ଦେବେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ପାନ ଥିବ, ଗୋଟେ ପାନ ଥିବ, ତାକୁ ଛେଚି ଦେବେ। ତ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ, ଛେଚି ଦେଲେ ବହୁତ ତାର କଡ଼ା ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଜମା ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଯିବା କିଛି ତୁଳସୀ, 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା 7ଟା ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଏମିତି ଦଳି ଦାଳିକିରି ପକାଇଦେବା। ଅଧ ଗ୍ଲାସରୁ ଟିକେ ଉପର ପାଣି ନେବା, ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବାନି, କାରଣ ଆମେ ପାନକୁ ଦେଖିକି ପାଣି ନେବା। ପାନ ଆଉ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ବେଶୀ କମି ହେଇଯିବ ତ ରେମେଡ଼ିଟି ଆମର ଭଲ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି 3ଟା ପାନ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ରଖିଦେଇଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତାର ଫ୍ଲେମ୍କୁ କମ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଣିଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ପାନକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଆମେ ଢୋକିବା, ତ ଯଦି ହଜମ ହେଉନଥିବ ହଜମ ହେଇଯିବ। ପେଟ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିବ ସେମିତି ଆଉ ହେବନି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପାଟି ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ତ ପାନ ପତ୍ର ଯଦି ଚୋବେଇବା ସେ ପାଟି ମୁହଁର ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିବ। ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଯଦି ଫୁଲା ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇ ପାଣିକୁ ଗରମ ଗରମ ନେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ଟିକେ କୁଳୁକୁଳ କଲେ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାନରେ ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ, ଖାଲି ପାନରେ ଟିକେ ଚୂନ, ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଚୂନ ଟିକେ ଦେଇକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ। ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ, ଏଇ ପାଣିକୁ ଯଦି ପିଇବେ ଶୋଇବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଉ କିଛି ଆ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ସେକୁଛି। ରୁଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକୁଛେ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ରୁଟି ସେକିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଆମ ରୁଟି ବି ବହୁତ ନରମ ରହିବ, ଆଉ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟିକି ସେକୁଛେ, ଏମିତି ତାୱାଟା ଉପରେ, ଗରମ ତାୱାଟା ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଯିବ। ଯେଉଁ ରୁଟି ଫୁଲୁ ନଥିବ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫୁଲିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ସେ ଗରମ ତାୱାଟା ଲଦି ଦେବେ। ଆଉ 2 ପଟ ଆମକୁ ବି ସେକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏଠି ନଉଟେଇଲି, କିନ୍ତୁ 2 ପଟ ବି ସେକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୁଟିଟି ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁଠୁ, କେଉଁ କଳରୁ, କେଉଁ ସହରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନାଁ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଇପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଯାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ବଳିତା ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ନିହାତି ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର, ସବୁବେଳେ ଆମର ବଳିତା ଦରକାର, ସବୁଦିନ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି। ତ ଆମେ ବଳିତା କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବଳିତା ନଥିବ ଏମିତି ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତୁଳା ନେଇ ଆସିବେ। ଏମିତି ବଳି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଳିତା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତୁଳା ସବୁବେଳେ ସାଇତିକି ରଖିଥିବେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ଗୋଲ ବତି ଆଣୁଛେ, ଗୋଲ ବତି ଭଳିଆ ଆମେ କେମିତି ଗୋଲ ବତି ତିଆରି କରିପାରିବା। ୟାଠୁ ମାର୍କେଟଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁଳା ନେଇଗଲି, ତୁଳାକୁ ଏମିତିକିରି ଫେରଚେଇ ଦେବେ। ଆଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତୁଳା ନେବେ, ଫେରଚେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତୁଳା ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ତୁଳା ନେବେ, ତାକୁ ଗୋଲ କରିକି ତା ମଝିରେ ରଖିଦେବେ। ମଝିରେ ରଖିଦେଇକି ଏମିତି ପୁରା ହାତରେ ଜାକି ଦେବେ, ଆଉ ତା ଅଗଟା ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାର୍କେଟଠୁ ଆହୁରି ଟାଣ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବି ଜଳିପାରିବ। ମାନେ ମାର୍କେଟଠୁ ବଢ଼ିଆ ବତି ଏଠି ଗୋଲ ବତି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଆକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଅଗଟାକୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ମୋଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ କ୍ଷୀର ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, କ୍ଷୀର ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀପକୁ ଲଗେଇବା ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ କୌଣସି କଲର୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଇଦେଲେ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯିବ। ସବୁକିଛି ଯଦି ଆମେ ଘରେ ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର କାମ ତ ଚଳିପାରିବ ନା। ଯଦି କାମ ଅଚଳ ରହୁଥିବ, ଆଜି ବଳିତା ନଥିବ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବାନି, କାମ ଚଳିଯିବ ନା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।